Okay, good evening, guys. This is our 7th session for tonight. So our topic for tonight is about short messaging services or SMS. We are now on our module 7 or lesson 7. And our objectives for this evening is to, number 1, discuss the importance of short messaging service as a platform. Number 2, value the importance of short messaging services used as a platform. And number 3, understand the basic concepts and structures of short messaging service used as a platform. So to give you an idea of what is SMS, SMS is the short for short message service, and it is a texting messaging service component of most of telephone, internet, and mobile devices systems, particularly your cell phones right now. So it uses standardized communication protocols that let mobile devices exchange short text messages. An intermediary service can facilitate text-to-voice conversation, but that is only applicable to the landlines. Pero nowadays, I think there's no such thing as that kind of application. So that is more on your cellular network. So SMS, as used as modern devices, originated from radio telepathy in radio memo pagers that use standardized phone protocols. So these were defined in 1986 as part of the Global System for Mobile Communication, or ang GSM nato na ginatawag. So this is a series of standards. The first test SMS message was sent on December 3, 1992, when Neil Papworth, a test engineer for SEMA Group, used a personal computer to send Merry Christmas. So first nga text message is Merry Christmas to the phone of colleague Richard Jarvis. So the rollout of SMS commercially on many networks that the decade has become hugely popular worldwide, especially here in the Philippines. We are coined as the texting capital of the world because every day there are about 25 million SMS, more or less, ang ginasend ka mga tao diya. But now siguro due to the pandemic siguro, I think more or less gapon 25. Especially that nowadays we have several conduit platforms like your messenger, your Facebook Messenger. Particularly ang iban pagid nga counterpart of your Facebook Messenger, like Line, WeChat, kag iban pagid. So by the end of 2010, SMS was mostly used data application. So with estimated 3.5 billion active users, or about 80% of all mobile phone subscribers. Statistics show nowadays, students, that in the Philippines lang gid, there's a study, I think, that they come up with for every person ang phone naton is sa Philippines nga ang naton population naton is more or less 84 million doon katawo. More or less ang ratio ka phone to people is 1:2. Meaning to say, sa isa ka tawo sa Pilipinas, may duwa siya ka cellphone. So the service allows users to send and receive messages of up to 160 characters to all GSM mobiles. So again, GSM is Global System for Mobile Communication. So GSM. Hindi galing sa magnanakaw ha, ang GSM. So it's Global System for Mobile Communications. Okay, let me check first. Okay, so we're all good, no? So the impact of smartphones in the Philippines in 2014 on device research put out a report on mobile trends in the Philippines, and reported mobile penetration of 101%. So meaning to say, everybody is covered already. Everybody in the Philippines has phones. May
ano siya, may telepono gid. So it's either a smartphone or a normal phone. So but with smartphone penetration of 15%, the lowest in Southeast Asia. This meant that SMS was still king, or it is widely used. So however, despite Philippines being a relative laggard in smartphone industry, the report also estimated that Philippines has the largest growth potential. Nowadays, hindi nakita mo kada nga situation. I think ang tulad nga nagalagas ka naton guys is India. Kay sa India daw hotcakes lang gid yung mga telepono tuya. So, kung ang Philippines, ang Filipinos may 1:2 ratio sa telephone. I think I read an article that kung sa ano naman, ang India is the biggest market kay in Asia. Because luwas sa Chinese, we all know ang China damo population nila, pero ang mga Chinese medyo bagit sa phones. Medyo hindi pa tanan nandatuya covered gid ang tanan, kaya ang land area ka China tama gid ka hanggod. Whereas sa India, I think mga Indians tana kung 1:2 aton di nga phone ratio, anda nga ratio tuya is 1:3, 1:3. So medyo advances ang naton isa. Pero matuod gid man nga sanda tuyayad ang ano. Ang phone carriers nanda 4 ka bilog, aton di duwa lang, Smart kag Globe. O ang do karon may dito doon. Pero karang una duwa lang gid ka ano. Hindi no kamo guys magpanomdom or mag-argue nga may Sun, may TM, may ano manan man naton ang TM kag ang Cherry Mobile kag ang Gomo ana da ka Globe. Ang Sun kag ang Talk and Text ana ka Smart. So mo da. Duwa lang gid ang ano naton as of now. Ang dito naman is ang situation ka dito right now. Ang dito is ga-test pa lang. Hindi pa sundan nag-roll out sa whole Philippines. Testing pa lang ang Visayas and Mindanao pa lang yung coverage nanda. Okay, so warning lang kaninyo gali may scam bala di ka naton nga libot nga gabaligya ka Gomo nga SIM, hindi nyo anay mag-backloan kay wipat Gomo diya sa wipat hindi Gomo ang dito, wipat dito diya sa kanaton. Wipat ti Torre diya nga nagtindog nga ana ka dito sa Cebu pa lang kag sa Davao. So please, base may mas scam kaninyo, hindi ka mo magbakal anay ka SIM card. So today, in common with the rest of the world, almost all consumers have converted to smartphones, with 93% of Filipinos aged 16 to 64 using a smartphone as of January 2020. So the source is Global Web Index. Boosting the use of messaging apps in the Philippines, such as ang hambal ko to kagina, we have the Messenger, Viber, WeChat, kag WhatsApp. So may dyan pagid nga nagabago do karon ang ana ka Microsoft. Ginbakal daya ka Microsoft no, pero why pa nandagan rebrand. Ang ginatawag nanda nga Telegram. So base ma-encounter ninyo ang app nga Telegram. Amo da. Okay. So the provision of free data for Facebook, take note free data for Facebook from Smart and Globe has led to the eponymous social network dominating the Philippine social media landscape with an incredible 96% of internet users on Facebook. This led to knock-on effects with Messenger being the most used chat app with 89% penetration as of January 2020. Again, this is sourced from Global Web Index. Ang ano guys, if you experience right now the lagging of network nga mahina ya signal kag ang Smart kag Globe duwa, I think way pa katapos do karon ang submarine cable nga ginhimo kadang ka Facebook nga i-connect ang network ka Philippines pakadto sa Hong Kong. Kay ang China ginbawal nanda nga i-direkta sa Hong Kong ang connection. So ginhimo ka Philippines ka Facebook, instead nga sa Philippines nanda gin-connect pa kadto sa Hong Kong, gin-connect lang nanda sa Philippines pa kadto sa Indonesia. Kay ang pwede man kita ka-connect sa Indonesia, ang ginhimo nanda sa submarine cable. So do payola da nga nagbutang sanda kadang linya sa idalom ka dagat, ang hanggod nga tunnel da guys actually.
connect nanda ang submarine cable naton halin di sa Philippines pakadto ya. Okay. So that's why medyo tsaga-tsaga lang. And at the same time ang dito naga-roll out ka data nanda. Ang gingamit ka dito nga frequency ang ana ka San Miguel Corporation karang una. Ang 700 megahertz nga frequency. So hindi ka lang basta-basta guys mag-put up kadang telecom network. So dapat may lisensya man kamo kadang magbutang kamo ka business sa telecom. Pareho ka ABS-CBN bala nga may frequency nga anda nga gintao ka nanda sa franchise nanda. And the franchise is applicable for 25 years, the same with ABS. Pero ang ABS siyempre broadcast TV anda nga frequency. Ang ana duman ka analog na frequency. Free TV bala. Pero kung sa cable hindi na siya analog, digital na siya. So the same thing with your cellular networks, no? Digital na siya, guys. Pero ang nagatao ka franchise ang Congress gyapon. So expectedly, ang Globe kag Smart ninyo ginatawan na sa natag 25 years, then i-renew ng daliwat kung ma-expire. So how to keep SMS fresh in a mobile nation like the Philippines? It has been 24 years since the first SMS was sent by Neil Packworth in the UK. So today, even as other messaging apps have emerged, such as WhatsApp, Viber, Facebook messaging, etc., SMS still remains as one of the most used features in the smartphone. So you would argue, guys, nga may messenger man, pero ang maskin gagamit ka mo messenger, data doon yung gina-load ninyo, hindi ang load nga So the same man da siya gyapon, guys. It's still SMS in a way. Pero ang ana lang nga format or anang sa application na hindi na direkta sa phone gid. Pero type ka mo sa keypad kag mag-send ka messages, the same man na siya. So in the Philippines, we have transitioned from being texting capital of the world to being labeled as Philippines, the social nation. Kay social nation na kita. Philippines become a social nation because everybody's day ang adlaw ninyo hindi kompleto if why kamo ka kapot ka cellphone or hindi nyo makita ang ginano ninyo sa Facebook or hindi kamo ka-send ka message sa Messenger. So that is why Philippines is the social nation na kita tulad. So in 2015, there were about more than 113 million mobile telephone subscribers. And Filipinos spend an average of 140 minutes per day. So 140 divided by 60, that is the average hour nga ginababad naton sa mobile telecommunication ng paggamit naton ka cellphone. So with the rise of applications, video use, of course YouTube, no? Another mobile feature, how can SMS continue to be engaging to a mobile user? The answer is through innovative solutions. The case point is SMS or short messaging service or texting for short is now being widely used as a tool by brands to reach highly targeted consumers base due to its usability and ubiquity. When we speak about usability, ang paggamit ninyo ka SMS sa pag-market ka mga ibang nga products. And ubiquity means uniqueness. So ubiquity. Or ang poros nga application within sa isa ka pag-branding ka product nga gamit ang SMS. So unlike applications that need Wi-Fi connections, ang SMS wala kinahanglan Wi-Fi. SMS is straightforward and simple lang gid. Ang problem is mahal pa ang SMS naton diya. Unlike sa ibang nga network ang lugar nga free and nga texting, free na siya. Aton tanan di sa Philippines, free man kung ginagamit niyo free data sa Facebook, sa Messenger kag sa ibang applications. So an SMS-based solution which is Clip enables brands to deliver relevant video content to their target audiences and instantly reward their engagement. So try nyo sa Clip. Why ko pa na siya matry, pero try ninyo. Enabling brands to reach their specific audience profile, Clip also allows brands to sponsor data access.
So let's try karon. Let's try kung may time kita i-search nato dang clip nga daya. Kag anyway, maybe in next meeting pwede ta kamo mapa ano sa activity ang clip nga daya. Pero now I think your activity is just plain texting lang gid. You can actually pwede ninyo maano lang, ma-screenshot ang sa phone ninyo lang gid. Amo lang daan ay gid. So karon later you will know the activity pero I know that you know already. I think this is the simplest and more direct approach nga activity naton kay because nga hapos lang siya, texting lang. Okay, to continue with, after receiving a text message from a brand, consumers are able to watch a relevant video and instantaneously receive rewards or incentive in the form of free data or mobile coupons that may be claimed in store. So do pareho ka Amazon no, pwede ka mo ka ano, kag ang isa pa gid ang ano gani dadang review bala ka ano nga may ginabaydan lang siya. So, sa mga marketing, amo na siya ang permi-permi. Pero ano guys, mga sintintimos mo lang kadaya rewards ninyo. Pero kung masupot, kag hindi mo na ipagastuhon, I think dako siya nga dako. So this is ideal for data-hungry Filipino prepaid subscribers with limited access to free Wi-Fi or postpaid subscribers. Nadumduman ko bago lang. Ato bala tong kay ano bala? Ano ganito tong app manaan da guro guys ang kay Ivana bala natong ginbakla na si mama naka kadang sarakyan nga why siya nagpagawa kwarta gingamit na lang tong application nga to. Ano gani dato gani nga nalipat ako kato na ginano dato sa Jessica Soho ata. So lang tawan niyo sa guys. I forgot abi ang ngalan katong app na to. Pero sige, I think I have to ano no, let's try abi. Maybe sa platform nga iban nga time ipa-review ko kaninyo dato tong gingamit nga app ni Ivana Alawi para nga matestingan ninyo. Okay, so this is ideal for data-hungry Filipino prepaid subscribers with limited access to free Wi-Fi or postpaid subscribers with limited data plans. And then SMS becomes integral not only to consumers but even to brands as it becomes a viable marketing campaign channel. Loyalty programs executed through SMS are becoming forefront in retail marketing because of the hyper-targeted feature. Luwas lang kada guys, ano, ang may dyan galing nga drawback ang amo dyan nga sistema. One drawback is ng mga scam bala. Nga padaraan ka text messages nga nagdaog ka sa Wawawin pero why ka man gali nag-intra bala na and then paano ka kuno nga mapa-load ka or tawagan mo dang tawo nga dya tapos i-process nanday ano may dyan pagani na butang attorney something. So kung nakaagi ka mo receive ka text message nga dya kagway man ka mo nag-intra sa isa ka raffle or sa promo hindi nyo lang pagsapakon i-delete nyo lang yung number or before nyo iambala nyo nga hindi ka mo pag-sendan ka na or whatever nga reaction nga pwede pero explicit. Pero hindi nyo lang pag sa pakon, ignore nyo lang siya. So bottom line, how do you keep SMS fresh? Through continuous integration with the new aspect of technology. And SMS will continue to stay relevant in our lives, reaching us instantly and constantly, anytime and anywhere. We all know that technology evolves, guys. So it's every 6 months, technology changes. And who knows kung ano yung pwede ninyo gamitan ang SMS ninyo. Base sa orihe, IoT do kita, kung mag-ano ka mo, mag-lock ka mo, ka-lock ninyo sa balay nyo through text do lang. Or probably, mag-monitor ka mo mga kabataan nyo sa balay nyo, makita nyo video kung gano'n sa may camera. Kung bawalan nyo sanda nga maglantaw ka TV, i-off nyo lang through text lang gid. So do amo kada hindi liwan nga matabo no. Siguro in the future nga dali do lang amo do giday matabo kanaton dia. Through text do lang ya tanan. Do ginimo nyo nga remote control ang text.
Or base pag send yung ka-text naglupok yung bomba sa ano, no? So ginagamit ka mga terorista ang bomb. Never mind. The negative tanada hindi nila pag ano. Erase. Erase lang, erase. Oo, 'di ba? Ang trigger ka ano ka mga Abu Sayyaf, 'di ba? Text message mo lang. Pag send na text sa isa ka number kan mo ka diyan malupok 'yan. Sa trigger na ka ano. Sige lang nga. Ha? May reaction ka mo, parte ka da? Or base galantaw lang kita ka mga pelikula bala? Ilam lang. Sa Pilticam, sir, may janog lang, sir. Oo. May mga tutorial da sa YouTube, sa ano sa Google. Hindi niyo pagsunda. Joke lang. Erase lang. I-censored kita. I-censored natin. Ang mga ano lang mga good applications lang ka SMS. Like for example, ang hambal ko to kagina nga pwede niyo makontrol ang mga auto nyo, mga motor nyo, mga base invento kamo kadang trigger ka motor, hindi doon ang sa di ba ang mga modern nga motor do karon may ano doon, may daw pareho kasakyan ba lang ang gina-start na lang sa remote control. Inyo na mahimo kamo ka app tapos through text lang pag pindot nyo ka send ma-start yung motor do something like that, no? Do nami pang oo. Why kami mic ka bate nagautod ano mo mic? Sige lang. Okay lang. Do robot abi mic ya ano na yadang tunog. Sige lang, okay lang. Pwede mo ang something like that intindihan niyo do daguro kung ano nga amo hindi duman sa mga pelikula do karon kakatabo pero marapit do lang do amo do gidayag ba na. Okay, so let's discuss your activity number 7 and this is very easy. Tatlo ka very do guys very easy na activity. Obrahon nyo lang, send at least 3 local text message to any network or sa mga classmate nyo lang. Produce a screenshot and upload it to your Google Classroom. Tatlo kabilog. So, pinakahapos lang yan. Ano lang, ma-send mo lang kamo, pero may man kamo ga-text sa mga classmate nyo pag nag-text kamo i-send nyo lang yung screenshot, then i-upload nyo lang sa ano. Dang mga wholesome lang guys nga messages palihog. Hindi lang dang mga explicit nga mga text message. Dang mga mayadman nga text message Mga greetings na hi, hello, how are you, how do you do na. Okay, so mga pareho lang kada. Hindi man tama kalawig yun, though ano lang yun. Or pwede ma-converse ka mo ka classmate nyo through text and then ang nyo pa text message nyo lang. Pero hindi nyo pagbagoon yung mga sekreto nyo basi magguruwa bala mga sekreto dyan sa mga text ninyo. So isa lang ka receiver. Pwede man multiple receiver kung gusto ninyo. Pwede man lain-lain nga receiver. Pwede nyo ang pwede man isa. It's up to you guys. Ikaw mo bala kung ano gusto nyo. Kung multiple duro or isa lang na. Basta dang wholesome lang siya kag hindi lang hindi lang mag-line na yung mga buot nyo dyan. Hindi yung mga sekreto nyo tinyo ginapang text nyo kag Tapos mo lang. Okay. May question sa activity? Wala naman? Okay, so wait lang. Bali okay, sir, so, kung tatlo ka. Ay, sige James. James. Tapos naman yung lecture na to. Kung bali sir, kung tatlo sendan mo, sir, tatlo ka receiver, tatlo man ka screenshot i-post. Yes, James. Do something like that. Okay, sir. Thank you. Welcome. Pero ang amo mo lang i-document nyo mo lang, isend mo lang kananda kag Nang tawaan nyo man ka reply. So guys, kung mag-text sa classmate nyo, replyan nyo man Then i-text nyo man lang i-screenshot tapos
Or pwede mga conversation lang ninyo nga dang ano gid. Tapos i-screenshot mo lang dagid. Kita nyo dang mga joke sa text nga dang ano pwede man da. Hindi lang ano ha, hindi lang it green. Prank. O prank lang pwede. Pwede na siya. Pero kung gusto nyo green, hindi lang tama ka green. Grabe dubla ka green no. Kag mga ano daad guys ang pamuyayaw hindi lang pag ibutang. Why lang pamuyayaw. Ang normal lang ang conversation. Ha? Okay, so I think why duman ako siguro at iban nga explain kaninyo no mo malang daya kaya posapos mo lang activity naton for this evening. May ano gali ko sa likod do. May kasinabad sa likod ko. Okay, sige. Nahuya na nabon. Okay, so some more questions guys, no more. Okay, so I think everyone please jot down your attendance in our screen. You can do it present. Okay, thank you Faith, thank you Raymark, thank you Kier, thank you Krisha Jean. Present, sir. Diyan sa Good chat box to. Kay James to. Okay, sir. Absent ka kada karon to kung hindi mo pagsulat ngaran mo sa chat box. Sa chat box yan lang. Josh, thank you Josh. Sir, why ko kalag-in, sir? Dala ko Sabihin, kasi indicate attendance. Ti ngaran mo man da ay nabutang di. Bukod akon. Ngaran mo garing yan. Sige. Account sa dang oo, base magdururumog yung ngaran nyo garing. Sige lan taon takon ano yagwa na. Sige try lang to. Try be. Adyan ka mo kasi hindi tla daw. Okay, so after, thank you Mike, Michael, thank you Rachel, thank you to Sige, sir. Yapon. Sige lang, salamat kin tapos dun sige, si Mikoy daya. Thank you Mikoy. Naka-attendance naman. Okay, sige. Okay, sige guys. Kung tapos do ka mo attendance, you may you can close na your you can end na our conversation. So that is all for this evening. So I'm hoping that you can comply kay ti-post mo lang yan no. Ano lang, ambalin niyo lang palihog yung classmates nyo. Kay texting mo lang yung obrahon nanda kag i-screenshot. Palihog lang. So mo lang da, why doon? Posapos mo lang. Okay. Oo. Tindihan ko man Mike Okay lang Mike. Mugid man da. May problema. Okay, sige. Okay, thank you. Okay, sige. Mike, ano ko lang Mike I-end ko na lang. I-stop recording.